बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल या माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस बिल को लेकर इख्तलाफात क्यों सामने आ रहे हैं, तो आपको 3 बुनियादी सवालात का खोज लगाना होगा। नंबर 1, इमरान खान साहब से एक मखसूस वक्त के अंदर एक बार फिर मुलाकातों पर पाबंदी, और ख़ास तौर पर ऐसी मुलाकातें जो इमरान खान साहब को आगाह करती हैं कि बाहर की दुनिया के अंदर चल क्या रहा है, और जो इमरान खान साहब का नैरेटिव पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाती हैं बयान, यानी सलमान अकरम राजा और अलीमा खान। इन मुलाकातों पर इमरान खान साहब पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। दूसरा सवाल जिसका खोज लगाना ज़रूरी है कि आखिरकार अलीमा खान जिनकी मुलाकात पर इमरान खान साहब से पाबंदी लगाई गई, वो ये क्यों कह रही हैं कि मिनरल एक्ट 2025 को होल्ड पर रखा जाए जब तक इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खुद इस बिल को पास करने की इजाज़त नहीं देते। डेफिनेटली इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम ने 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम ने अपना लीडर, अपना रहनुमा, अपना वज़ीर-ए-आज़म 2024 के इलेक्शन के अंदर मुंतखब किया, और डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है उसके पीछे इमरान खान साहब का वोट बैंक ही है, इमरान खान ही का वोट बैंक है कि जिसकी वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की हुकूमत बनी और अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो वहाँ के वज़ीर-ए-आला बने। और जायज़ बात है ये अलीमा खान साहबा की कि जब तक इमरान खान साहब इस बिल को नहीं देख लेते इसको पास ना किया जाए। तीसरा सवाल जिसका खोज लगाना अज़हद ज़रूरी है वो जनाब ये है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की अचानक पाकिस्तान के मिनरल्स में दिलचस्पी क्यों बढ़ गई है, और अचानक अमरीकी वफ्द जो कि पहुंचता है जो है वो पाकिस्तान, वो मुलाकातें करता है सियासी और अस्करी दोनों हलकों से, और फिर अमरीकी सफारत खाने का एक बयान भी सामने आता है मिनरल्स के हवाले से। और उससे पहले इस्लामाबाद के सफारती हलके ये दावा करते हैं कि शरीफुल्लाह का जो मामला था अमरीका के हवाले करने का वो बैकफायर हो चुका है, और उस तरह से पाकिस्तान के ताकतवर हलके डोनाल्ड ट्रंप साहब तक रास्ता नहीं बना सके जो बनाना चाह रहे थे, और अब इन मिनरल्स के जरिए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान एक रास्ता बनाने की कोशिश पाकिस्तान के अहम तरीन ताकतवर हलकों की जानिब से की जा रही है। और मकसद जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप ये समझता है कि ताकि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर वो लोग जो कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मामला उठा रहे हैं उनको इस बात से बाज रखा जाए, और वो लोग जो कि पाकिस्तान के उन सियासी और अस्करी हलकों पर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब की कैद के ज़िम्मेदार हैं, गैर आइनी और गैर कानूनी कैद के, उनको इससे रोका जाए और मिनरल्स और माइंस के ज़रिए पाकिस्तान को अमेरिका के करीब किया जाए, रास्ता दिखाया जाए कि यहाँ हम आपके साथ बेहतर तौर पर मिलकर काम कर सकते हैं, आपको इसका लंबा चौड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये दोनों काम ना करें, ना ही सियासी और अस्करी हलकों के ऊपर पाबंदियों की बात करें और ना ही इमरान खान की रिहाई की बात करें। अब इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मामला शुरू कहाँ से कैसे हुआ। पहले मैं आपके सामने खबर रखता हूं जनाब, माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान एक बार फिर हुए हैं आमने सामने, और हमारे ज़राए के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप जो है पार्टी का इसके अंदर बहसो मुबासा हुआ है, दोनों आमने सामने आए हैं। आतिफ खान जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में बिल की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है, और मेरी MPA हजरात से दरख्वास्त है जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक लेकर मुंतखब हुए, वो इसके हक में वोट ना दें। जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या आपने ये बिल पढ़ा है, आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मैं आपको उर्दू कापी भेज दूंगा। अच्छा, बगैर किसी की साइड लिए आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ज़्यादा अंग्रेजी अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं या आतिफ खान साहब पढ़ सकते हैं। दोनों का प्रोफाइल आपके सामने है, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर अपनी राय दीजिए।
लीजिएगा, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को दलाइल की बजाय को बात करने का ये कहना कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैं आपको उर्दू की कॉपी भेज दूंगा, और उन्होंने कहा जी माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है, जिस पर ज़राए के मुताबिक आतिफ खान साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसका कोई जवाब नहीं दिया, और सेक्रेटरी इत्तेहाद जो पीटीआई के हैं वो कह रहे हैं जनाब इस किस्म की बहस व मुबासा चलता रहता है, और माइंस एंड मिनरल एक्ट है इस पर पीर को वो अरकान असम्बली को ब्रीफिंग देंगे। तहम आतिफ खान ने इस मामले के ऊपर मीडिया से कोई बात नहीं की, अली अमीन गंडापुर इस मामले के ऊपर बात कर चुके, और दीगर कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मामले पर बात कर रहे हैं। थोड़ी बहुत बातचीत आज शेख वकास अकरम और मुजम्मिल असलम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि मैशत के हवाले से थी, उसके ऊपर भी बातचीत हुई। अब जरा कुछ चीज़ों को हमने समझना है। मेरी ज़बान पोठवारी है, और पोठवारी में ये कहते हैं कि वेले नी नमाज ते कवेले नी टकरा, मतलब इसका ये है कि रमज़ान मुबारक के अंदर आपने रोज़े रखने हैं, उसके अलावा भी नफली रोज़े आप रख सकते हैं, लेकिन बाज़ दिनों में जो है रोज़े रखने से मना किया गया है, सवाब की बजाय उल्टा गुनाह हो जाता है। यानी अगर ईद उल फितर के दिन आप रोज़ा रख लें तो फिर उसका तो डेफिनेटली सवाब की बजाय गुनाह होगा। और इसी तरह से कई इस तरह के काम हैं जो अगर वक्त पर ना किए जाएं तो उलट हो जाते हैं, और सही वक्त और जो सही काम है वो भी अगर गलत वक्त पर किया जाए तो उसके नताइज गलत साबित होते हैं, जो है वो उसके नताइज हैं वो गलत जनाब जो है वो सामने आ जाते हैं। तो सूरत हाल जनाब ऐसी है कि बजाय ये कि हम इस तरह से बात करें कि जनाब हम इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं या इस बिल के अंदर KPK के अवाम को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे हट कर हम इसकी टाइमिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, कवानीन बनने चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए जिससे सूबे के अवाम का फ़ायदा हो, जिससे जो है वो सूबे के अवाम को रोज़गार मिले, जिससे सूबा जो है वो तरक्की करे, सूबे के अवाम खुशहाल हों। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि आखिरकार एक अहम तरीन बिल जो कि सूबे के अवाम की तकदीर बदलने के लिए लाया जा रहा है, वो आखिरकार इमरान खान साहब से डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा, और ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान साहब से उन लोगों की मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है जो इमरान खान साहब को ये बताएंगे कि इस बिल के अंदर क्या है, और जिसके जवाब में इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे, यानी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब और उनकी बहन अलीमा खान साहबा। इस वक्त तक की भी जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं हमारे पास आज हुआ, जब पहले हम इन्हीं मुलाकातों की बात कर लेते हैं कि अलीमा खान साहबा को जनाब इसकी इजाज़त जो है वो दी गई, जो है वो कोर्ट की जानिब से। अदालत ने भी कह दिया कि जनाब अलीमा खान साहबा से जो मुलाकात है वो करवाई जाए, लेकिन अलीमा खान साहबा से ये मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। और इस वक्त तक की जो इत्तलात हैं वो हमें यही बताई जा रही हैं कि जो मामला है, जो लिस्ट थी मुलाकातों की और जो भिजवाई गई उन्हें उन उसके ऊपर मामलात अभी तक उसी तरह से जो हैं वो रुके हुए हैं, और इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब से कौन मिलेगा? फहरिस्त जेल इंतज़ामिया के हवाले कर दी गई, और ये पहले खबर आई जिसमें 6 पार्टी रहनुमाओं के अलावा ख़ानदान के 4 लोग भी शामिल हैं, और जनाब इसमें उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं, साहबज़ादा हामिद रज़ा हैं, और अलामा राजा नासिर अब्बास हैं। बहनों में अलीमा हैं, नौरीन हैं, उज़्मा हैं, और कज़न का जो है वो कासिम नियाज़ी हैं। मंगल के दिन जनाब इनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई गई थी। अच्छा, फिर जनाब ये ख़बर भी आती है कि अलीमा खान साहबा को जनाब कोर्ट के अंदर वो जाती हैं, अदालत जो है वो उन्हें इस बात की इजाज़त दे देती है। इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है वो जनाब कहती है, अलीमा खान इस्तदा करती हैं जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी बहन अलीमा खान की दरख्वास्त मंजूर। ये खबर आती है कि जनाब उनकी हमशीरा अलीमा खान की दरख्वास्त अदालत ने, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मंजूर कर ली है, और बहन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी मुलाकात मंगल को होनी थी, नहीं करवाई गई। इस्तदा की कि आज मुलाकात करवाई जाए। जेल सुप्रिटेंडेंट को जो है हुक्म दें, जिस पर अदालत सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात करवाने के हवाले से जो है उन्होंने तफसीली हदायत जारी कर दी कि ये मुलाकात आज करवाई जाए। लेकिन होता क्या है, खबर आ जाती है जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बयान कि इमरान खान से मुलाकात के अदालती अहकामात जो हैं वो नहीं माने जा रहे, और उन्होंने कहा जनाब पहले भी इंतज़ार करवाते रहते थे, अब भी करवा रहे हैं। मुलाकात के लिए इजाज़त अदालत ने दी है, जनाब ये अदालती अहकामात भी किसी सूरत जो हैं वो नहीं मान रहे। और फिर लेटेस्ट जो वहाँ से रिपोर्ट आती है वो भी जनाब यही है कि PTI रहनुमाओं को ताहाल इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख़त भी लिख दिया कि जनाब आज हमारी मुलाकात पहले से तय थी, और जेल इंतज़ामिया को फहरिस्त भी भेजी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के वाज़ेह अहकामात हैं। और फिर उन्होंने कहा जनाब के रुफ़का से भी चुन चुन कर मुलाकातें अपनी मर्ज़ी की,
کی اور پھر عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہ کروانا توہین عدالت ہے، اور اب ہم جیل انتظامیہ اور اڈیالہ چوکی عملے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کریں گے، اور جیل انتظامیہ نے آج ATC راولپنڈی کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں نا، طاقت تو پھر جب اس طرح سے عمل کیا کرتی ہے نا، وہ عمران خان نے کہا نا کہ وہاں جیل کے معاملات ایک کرنل صاحب چلا رہے ہیں، تو دوسری جانب عمر ایوب کا خط جیل عملے نے وصول کرنے ہی سے انکار کر دیا۔ لیں جناب، عمران خان سے ملاقات کیا ہونی ہے، عمر ایوب صاحب کا خط ہی جیل عملے نے وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب خود آپ اس سوال کا جواب آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر کہ جب ایک بل SIFC کی جانب سے ویٹ کر کے صوبائی حکومت کو بھیجا جاتا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، جس کے اندر شہباز شریف صاحب کی جو چنتخب حکومت ہے اس کا کیا کردار ہے، جس کے اندر پاکستان کے مقتدر حلقوں کا کیا کردار ہے، پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے، یہ کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ ماضی میں شاید کسی جگہ ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ وہاں سے ایک بل ویٹ ہو کے جاتا ہے جناب صوبائی کیبنٹ کے پاس۔ اب اس بل کے اندر کیا ہے، اس کے اوپر بھی تفصیلی چیزیں کچھ اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ اگلی کسی ویڈیو کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں سر دست ایک اور بات کر رہا ہوں کہ فی الحال ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیں، اگرچہ اس کے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں جس پر جو اگر اس بل کو پڑھا جائے تو یہ بتاتی ہیں کہ جناب یہ جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صوبائی خود مختاری ہے اس پر زد پڑتی ہے۔ اس بل کے اندر کچھ ایسی جو ہیں وہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، مبینہ طور پر اس کی جو کاپیز گردش کر رہی ہیں، لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے وہ پی کا آرڈیننس بھی لگ سکتا ہے کہ یہ وہ کاپی نہیں ہے، آپ کے پاس کہاں سے آئی، ابھی تو وہاں پیش ہی نہیں ہوا، پیش ہوا ہے تو بحث نہیں ہوئی، اس قسم کی چیزیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، جس میں عاطف خان صاحب اور کچھ دیگر لوگ بھی شامل ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہاں کے عوام کے حق میں نہیں ہے اور صوبائی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ زد پڑتی ہے، اس قسم کی کچھ دوسری چیزیں ہیں۔ اب دوسری جانب جو گنڈا پور صاحب کو موقف ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس بل کے آنے کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت کو کوئی 10%، 20%، 30%، 40%، 50% جو بھی وہ طے کریں گے وہ نہیں ملے گا، یا صوبے کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے، یا صوبے کے عوام کو روزگار نہیں ملے گا، یا وہاں پر ترقی نہیں ہوگی۔ ہم قطعاً اس بات کے متعلق بات نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کہتے، یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا، لیکن معاملہ کیا ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ایک تو جناب اس کی ٹائمنگ، اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے دینا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی اچانک پاکستان کے ان منرلز کے اندر دلچسپی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا گروپ جس میں عاطف خان اور دیگر لوگ شامل ہیں، ان کی جانب سے سامنے آ کر اس بل کی جو ہے وہ مخالفت کرنا، اور یہ کہنا ارکان اسمبلی کو کہ آپ اس کے اوپر ووٹ نہ کریں، اور پھر علیمہ خان صاحبات جن کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، ان کی جانب سے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو میں یہ کہنا کہ اس بل کو ہولڈ کیا جائے، بلکہ ایک موقع پر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مشروط کر دیا جائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے حلقے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بل اصل میں خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو تا حیات قید کرنے کا ایک منصوبہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس کی عمران خان صاحب کی تا حیات قید کی کنجی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر بین الاقوامی فورم کے اوپر امریکی انتظامیہ کے سامنے، وہ امریکی انتظامیہ جو کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے گزشتہ 4 سے 6 ہفتوں میں ایکٹیو رہی، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کرتی رہی، وہاں پر پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ آ گیا، ان لوگوں کو، عسکری اور سیاسی حلقوں کے لوگوں کو جو عمران خان صاحب کی ناجائز قید کے ذمہ دار ہیں، ان پر پابندیوں کے حوالے سے بات کی جانے لگی، اور ایسے موقع کے اوپر اگر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، امریکی کمپنیز کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ منرلز اینڈ مائنز ایکٹ سامنے آنے کے بعد ان کو جناب یہ ڈیل دی جاتی ہے، ان کے ساتھ ٹھیکے کیے جاتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ یہاں پر لائی جاتی ہے، تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ جو کہ جن کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ملاقاتیں کر رہی ہے، ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تو جو امریکی وفد ہے وہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر GHQ بھی گیا، وہاں پر انہوں نے آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کی، اور پھر SIFC کے اندر جو آرمی چیف صاحب کا کردار ہے وہ بھی جناب سب کے سامنے ہے، اور پھر جناب وہ جو ISPR کا بیان آیا اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جناب جو ہے وہ مل کر کام کیا جائے گا، اور پھر جو
امریکی سفارت خانے کا بیان آتا ہے جسے بزنس ریکارڈر بھی کوٹ کر رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اس جو امریکی عالمی شراکت دار ہیں وہ پاکستانی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں گے، اور SIFC کی وجہ سے جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے عسکری حلقے ایک بڑے سٹیک ہولڈرز کے طور پر موجود ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اندر، تو ایسے موقع پر کیا یہ سوالات نہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اندر اٹھتے کہ کیا اب بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے آواز اٹھے گی یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک جینون کوسچن ہے، اور تمام تر اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو صورتحال جناب ہمارے سامنے ہو جاتی ہے واضح کہ معاملات خدا نخواستہ کس طرف کو جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے ایک بات کہ فائر وال کا مقابلہ کرنے کے لیے کمنٹ باکس کے اندر آپ کی قیمتی رائے عزت ضروری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں تاکہ فائر وال کو شکست دی جا سکے، عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔